नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जून मास 11 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। यात्रा सिंह बाहिनी आखड़ाशाल महाबला लंगलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सिमिली नुआगाँ कोणार्क पुरी आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बंध काटिया निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। ओलसणा चंदनपुर पुरी आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। 23पुर निर्मला बजार पुरी आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी। काटेणीपदा यात्रा पड़िया खंडसाही निमापड़ा पुरी आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सिमर पंचुदल पड़िया खोर्धारे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रामकृष्णपुर निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बारगड़िया जगतपुर कटक रे आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। पट्टणपुर डेलांगपुरी आजिर नाटक देख आगकु कौन हेउछि। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। धुमातपल्ली इंदुपुर ढेंकानाल आजिर नाटक साइलेंट किलर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। छतिया जयपुर जाजपुर आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक कालरात्रि कालरात्रि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। देउली खोर्धारे आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कालियासंड यात्रा पड़िया खुंटबंध नयागढ़ आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बुद्धिपड़ा उत्तरा भुवनेश्वर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बड़ पोखरी सर बालेश्वर आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। दर्प नारायणपुर नयागढ़ आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मार्साघाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा नाट्य मंडप छुट्टी अछि। यात्रा श्री विश्व दरबार छुट्टी अछि। यात्रा मंच मयूर गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। केन्दुआड़िया बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक आखि कांदुछि लुह सरुनी।
ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରିମୂଳ ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାସିନପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାରୀଗାଁ ଡିହକୁଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଉଳାଙ୍ଗ ନୂଆହାଟ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସରସଦା ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିଦାଣ୍ଡ ସାହି ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବଣୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ରେବତୀନଗର ବଡ଼ ଧାନପୁର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର 18/6/2026 ଗୁରୁବାର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।